नमस्कार न्यूजलक्ष्मी 7 को आपन को स्वागत करछु मु प्रणय दिने आमे आसी पहुंची थिलु गीति गोविंद सदन रे आपन जानि थिबे जेहेतु गुरु पूजन और स्वर मल्हार कार्यक्रम थिला राज्य स्तरीय सेही राज्य स्तरीय सभा रे हमर जे रहिचंती शशधर पंडा शिक्षाविद बा समाजसेवी एकाधारे जने भल मनीष एकाधारे महान ज्ञानी जहां कह जाए शशधर पंडा सर आज तांकर सेठी गेस्ट भाव में जाइथिले अनेक पिला मान को आज्ञा संबोधित करथिले सुंदर वक्ता मध्य भाषण रखिथिले गुरुंको उपने से मध्य अनेक सारा मत मध्य रहिथिले कारण गुरुंको शिक्षा दान सबल पई महान थाए कारण समाज रे जहाँ भी थाउना कहीं शिक्षा तो महान किछि न थाए चेष्टा ही मनुष्य को देन आगो को नहीं थाए तो आज समाज रे मनुष्य सबल पई गुरु को आगे सीना सम्मान दउछि पछरे किंतु सेटा जो सम्मान दे जानिनी तो समाज परिवर्तन होइछि सेही जो उपमनु समय रो से दिन आज जाय नाही तो परिवर्तन से आज पिला माने सबल पई पथष्टा हे कि तळु तळ जाउछंती ना शशधर पंडा को कहबा कथा सबल पई समाज को परिवर्तन दबा समाज को सबल पई वार्ता रखिबा आमे सारंग सहित सबल पई जडित थाउ सारंग वक्ता सबल पई उच्च कोटिर थाए सारंग भाषण सुनिया पे अनेक रेडी थांती कारण तांकर गोटे गोटे कथारे अनेक सारा शिखिबा जिंस सबल पई मिली थाए तो सेति पई आमे सारंग सहित सबल पई जडित रहि थाउ खुशी लगिला अनेक पिला माने तांको हातरो अवार्ड नै खुशी हेचंती अनेक गर्व महसूस मध्य करचंती देन मु मध्य सारंग ठो ऑलरेडी अवार्ड हातेची तो सारंग सबल पई रहिची चालंतु एई गुरु पूजन उत्सव रे आदमी सारंग ठो बाइक मध्य नैथिलु किछि वार्ता मध्य देइथिले केमिति कोन प्रोग्राम थिला ता मध्य थिले एई गुरु पूजन और स्वर मल्हार राज्य स्तरीय सार आसिकी अनेक सुंदर भाव में वक्ता रखिले समस्त खुशी अछंती एई भलिया प्रयास रे शशधर सार आगो को जांतु तांको मत सबल पई एमति थाउ लोकमान को सेवा रे आउ तांकरी भाषण रे अनेक परिवर्तन आगो को नै आसंतु अनेक विद्यार्थी तांकोठो भाषण सुनि कि अनेक सारा परिवर्तन रो मार्ग पाई जिवे चलंतु सारंको पाखर बाइटा में सुने पे चाहिए संगीत मूर्छनार गुरु पूजन स्वर मल्हार कार्यक्रम गीत गोविंद उपस्थित थिबा समस्त अतिथि मानक नमस्कार जनाऊँ एवं सम्मुखें थिबा जो माने संबंधित हेबे प्रतिभा माने आछंती एवं समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ एवं ए मंचर मुख्य आकर्षण आम जो मैंने जापना बरगढ़ कंस दरबार जहाँ आज ये प्रतिष्ठाता जी बसंत दास अच्छा आमर बरगढ़ कंस महाराज जो डाकी नमस्कार जनाऊँ एवं आज ये कार्यक्रम जो मुख्य आकर्षण अच्छा आमर संगीत निर्देशक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दिनेश मल्लिक ये संगीत मूर्छना ओडिशा सरकार आनुकूल्य जो प्रति मास करुँच आज जो कार्यक्रम रखाई एक स्वतंत्र कारण जेहेतु काली सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस काली करिवार थिला किंतु आमर ये जगह न मिलू से आज कर प्रत्येक ओडिशार जिलूर बाछी बाछी केते शिक्षा विभाग जो मैंने अच्छा गुरु से डाकी आज से निश्चित संबोधित करेंगे यहीटा हूँ अनुष्ठान मुझे धन्यवाद दूसरी से सब संगीत उपर जो लोकायत भाव में प्रतिभा था से डाकी से सम्मानित करती किंतु आज एक स्वतंत्र कार्यक्रम कर जो शिक्षा विभाग में जो मैंने भल प्रदर्शन कर अवसर नहीं जो मैंने कार्यरत अच्छा से डाकी आज संबोधित करेंगे यहाँ हूँ अनुष्ठान तरफ बड़ आह्वान एवं आउ थे मुझे धन्यवाद दूँ क्या एभली कार्यक्रम को गुरु पूजन कार्यक्रम सब जगह होनी से जेतु कि यही गुरु पूजन कर गुरु मान पूजा कर संबोधित कर समस्त हूँ सबटा बड़ कथा एवं मु सब गोटे कथा कहे मंच सभा पाए जदि जेकोसी कार्यक्रम कराए से विभाग जो डक जाए तार मंच निश्चय सभा पाए जेहेतु ये संगीत मूर्छनार कार्यक्रम शशधर पंडा शिक्षाविद समाजसेवी सर आज गुरु पूजन स्वर मल्हार कौन कार्यक्रम रही आज ओका ओडिशा सरकार आनुकूल्य गुरु पूजन स्वर मल्हार कार्यक्रम आज गीत गोविंद भुवनेश्वर होता आज ओका तरफ 22टा जिलूर जो गुरु मैंने प्रतिभा रखी से डकाई से गुरु पूजन हिसाब से आज पूजा कराई सम्मानित कराई
ଏବଂ ଓକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାୟତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏକା ନିଆର ଢଙ୍ଗର ଥିଲା। ଯେହେତୁ କାଲି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆଜି 4 ତାରିଖରେ 22ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଜି ଓକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ ବସନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଦରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବହୁତ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଯେଉଁ 22ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି, ଆଗ ବର୍ଷରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡକାଯିବ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ବଢ଼ୁଛି। ଉତ୍ସାହିତ ନ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ 23ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 23ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ବାଛିକି କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ କେମିତି ରହିଛି? କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସୋରମଲ୍ହାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂଜନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଆଉ ଏହି କଳା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଜି ହେଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋପନ ହେଇ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଭାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସାର୍ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆଦରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାର୍ତ୍ତା ଏତିକି ଦେବି, ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁବ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେବ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏବେକାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିଛି? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତ ନିବିଡ଼। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏଟା ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେଇକି ରହିଛି।